येवकार हा समरिता खणगावकर. सुरेख पळयचे हेडलायन्स. हरमला जाल्ल्या खून प्रकरणात पुराय वाठारात पातळा आकार. हेका गोंयकार जापसालदार. चौकशी करपाक जीपीसीचो अध्यक्ष पावलो मांद्रे पुलीस स्टेशनार. बार्देशात उदकाक लागून बरेच हाल. लोक मारतात हुयेली. हर घर नल जलची घोषणा गेली खंय. काँग्रेसीन डबल इंजिन सरकाराक धरले धारेर. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हरमल जाल्ल्या खून प्रकरणात पुराय वाठारात आकांत पातळा. शेकात काम करपी गोंया भायल्यांनी थळाव्या तरणाट्याचो खून केलो. हाजेर चौकशी करपाक जीपीसीसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर पावलो मांद्रे पुलीस स्टेशनार. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत खून प्रकरणांत वाड जाला. गोंयांत गोंयकार कमी आणि भायले लोक चड आसा. आओ जाओ गोवा तुम्हारा ह्या लोकांनी चडच सिरियसली घेतला जावये. हरमल हो आदी सावन पर्यटना खातीर खूब फामाद आसा. पूण आतां पेडण्या बेकायदेशीर कामां आनी गुन्यांवांचो आंकडो वाडला. हाका लागून पर्यटक कमी जाल्या आनी थळाव्या वेवसायांचेर वायट परिणाम जाला. आयकात गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकारान पर्यटन खात्याचेर उक्तायल्ली तिडक. आज आमी मांद्रे पुलीस स्टेशन हांगा पियाक मेळपाक आयिल्ले. काल सगळ्या गोंयकारांनी पळयलें की मांद्रेच्या गांवांत एक गोंयकार जो सांजचो पासयेक समुद्राचेर गेल्लो आनी थंय हे काही भायले लोक जे हांगा कामाक येतात शेकाचेर काम करपाक, तांच्या भितर थंय भासाभास जाली आनी त्या लोकांनी ताका थंय मारलो. आमी आतां आयिल्ले इन्क्वायरी करपाक. जे सांजचे JMFCन त्या एक्युज्डाक 7 दिसाची आनी पुलीस कस्टडी वाडयल्ली आसा. म्हाका दिसता जी घटना जाली ही म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आज आपले दोळे उगडे करपाची गरज आसा. ह्या सरकाराक तरी कांयच दिसना. मुख्यमंत्री फक्त स्टेटमेंट दिता. सिद्धी नायकाच्या केसीचे कितें जालें हाजे आज मेरेन मुख्यमंत्री असेंब्लीन उत्तर दिना. आमी पळयतात की 33 वरांनी एक गोंयकार आज रस्त्यार मरता. फाटल्या दिसांनी इतले क्रायम वाडल्यात की मांद्रेच्या लोकांक दिसले की पुलीस स्टेशन जातकीच क्रायम कमी जातले. पूण आज परिस्थिती अशी आसा की पुलीस स्टेशन जाला आनी क्रायम रेट वाडल्या. आमी फाटल्या दिसांनी पळयले की जाग्याक लागून सुद्दां हांगा लोकांचेर अटेम्प्ट टू मर्डर जाले. जे टुरिझम हांगा शेक जी दितात, गोंयकारांक पळय जे टुरिझम डिपार्टमेंट जे शेक चलोवपाक दितात ते गोंयकार थोडे काडटात आनी चलोवपाक भायल्या लोकांक दितात. आनी म्हाका दिसता प्रॉब्लेम लायज देर. म्हाका दिसता हातून गोंयकारांनी आमी एक्सेप्ट करपाक जाय की आमची हातून चूक आसा. अरे एक तर हांगा गोंयकारांक जॉब ना, दुसरे आमी बॉम्ब मारतात की हांगा धंदो ना, आनी जे गोंयकारांक पळय अलॉटमेंट मेळटा ते काडटा काम करपाचें ना आनी काडटा आनी भायल्या लोकांक भाड्याक दिता. सो जेन्ना भायल्या लोकांक भाड्याक दिता तो आपले लोक हाडटा, तांचेर कोणाचोच चेक ना. टुरिझम डिपार्टमेंट फक्त करप्शनाक पेटल्या. हरमल वाठारांत वेवसायाचेर काळोख पडला. थळावो वेवसाय कसो वयर काडप तो आतां पर्यटन खात्याचेर सोपयता. गुन्यांव पयस करून आमचो वेवसाय परतून सुरळीत करात. आयकात हरमलकारांक. ताणी सादीचेर सायडी काडली म्हणून हो येदो व्हडलो उद्योग जालो. आनी येदी व्हडले करपाक कृत्य करपाक जिवंत मारपाक इतले धाडस जावपाक कारण कितें? कोण जबाबदार आसा? हे धाडस वगीच जायना. कोणा तरी गॉडफादर असल्याशिवाय असले कर्तव्य जायना. सो ह्यो गोष्टी आमी महत्वाची गोष्टी लक्षात घेवपाक जाय आनी त्याच बरोबर शिस्त आसूंक जाय. आज आमच्या सर्वसामान्यांक धंदो मेळना. हो धंदो मेळचो, ट्युरिस्ट परत हांव मोठ्या प्रमाणात येवचे, हांव परत हो समुद्र किनारो फुलचो, हाची ही तजवीज टुरिझम मिनिस्ट्रीच्या हातीन आसा. टुरिझम डिपार्टमेंटान शिस्त हाडची. परत मोठ्या संख्येन लोक हांगा येतले. टुरिस्ट आयले जाल्यार सगळे सर्वसामान्यांक धंदो मेळटलो. मागीर तो टुरिस्ट टॅक्सी चलोवपी आसतलो, बारीक बारीक शेक चलोवपी, बारीक रेस्टॉरंटां चलोवपी, बाकीचे धंदे आसात. ह्या सगळ्यांक परत धंदो मेळपाक जाय जाल्यार शिस्त येणा काळाची गरज आसा. आनी ह्या सरकारची टोटली फेलियर हे की हांगा जे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन डे बाय डे वाडत आसात. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो.
बार्देस वाठारात उदकाक लागून बरेच हाल चल्ल्यात. लोक हुयेली मारतात. उदक येता पूण कसले तांबडे, मातयेचेच उदक. असले उदक लोकांनी पिवपाचे. हर घर नल जलची घोशणा गेली खंय? ह्या सगळ्याक सरकार जापसालदार अशें म्हणत काँग्रेसीन डबल इंजिन सरकाराक धारेर धरले. म्हापशे सयत बार्देसांतल्या चडशा वाठारांनी फाटले 3 दिसां सावन उदकाचो उणाव आसा. अचकीत उदका पुरवण खंडीत जाल्ल्यान मर्यादीत उपलब्धतायेंत आशिल्ल्या उदकाच्या टँकरांक चड मागणी वाडल्या, जाका लागून काँग्रेसीन सद्याच्या सरकाराचेर टिका केल्या. महिला वायस प्रेसिडेंट एंड आमकां केदें व्हडले प्रॉब्लेम आहा थिवी उदकाचे. म्हाका कितले फोन आयले, कितले महिलाचे, थियेचे, आसनूचे, कोलवायेचे, तुमकां उदक आहा, तुमकां उदक आहा. हें कितें काल रातीक हांव मुद्दम करून रावली, कितल्यांक उदक येतलें गव्हर्मेंटान सांगलां आमी थोडो उदक सोडटले हांव म्हूण. हांव रावली मुद्दम करून, जाल्यार 1:30 उदक आयलें, ट्रिकलिंग वॉटर आनी सारकें तांबडें. आनी हांव त्या वक्तार म्हाका चुचुरे दिसलें आमचे शेजारी पळय भुरगीं, न्यू बॉर्न बेबीज and the mothers who have just given birth, their grandparents रावतात उदकाक भुरग्यांचो रोप धुवपाक. तो टायम ह्या भुरग्यांचो रोप धुवपाचो. what is the government doing? why is the government not giving the basic necessity? जेन्ना आमी नीव कितें करता तेन्ना पयलीं ते करच्या पयलीं तेचे प्रोविजन करता. जर आमकां खबर आसा की रस्त्याची काम करतना आमी नवी पायपलायन घालता नाल्यार कितें तरी आमचो इश्यू आसा, तेका लागून बार्देशान उदीक आसचें ना, जाल्यार त्या लोकांक त्रास जावंक जायना. हेका लागून सरकारान प्रोविजन कितें केल्लें आसा आनी हेका लागून सरकार प्रोविजन कित्याक करिना? आनी हें काम कोणाचें? हें फक्त सरकाराचें काम. हे काम सरकारचें काम. येदी व्हडली व्हडली कामां ह्यो सरकारा शिवाय कोणूच करूं शकना. जर बरें जालें जाल्यार बेनिफिट्स सरकारूच घेता, तशें वायट जालें जाल्यार ह्या सरकाराचेरूच येता. शेम. हांव बीजेपी सरकाराचेर शेम म्हणटा. कित्याक म्हणटा पळय, हेंच्यांनी आतां तुमीच सांगलें रिपोर्टरांनी की अमकी गेट ओपन जायना धरणाची, तर पंप चालू ना. हे जर गोष्टी सारखे नसताना येद्या व्हडल्या उदकाच्या लायनीक जर सारखे करपाक हात घालता सरकार, जाल्यार सरकाराची चूक आसा. ते गोष्टी तेंच्यांनी पयलीं सारखे करपाक जाय. उदक गरम करूंक जाय, च्या करूंक जाय, भुरग्यांक स्वराक पावपाक जाय. पूण जेन्ना लायट ना घरांत सगळो काळोख जाता. ही जाल्यार सकाळची वाट. मागीर परत सांजची ते सगळे शॉपाची लायट वयता. जी व्हडली शॉपां आहा जावं व्हडली हॉटेल आहा तेंची इन्वर्टर आसता, सो तांकां कांय फरक पडना. सरकारान हेचेर बाबा चिंतपाक जाय की अशी लायट मदीं नाच जाता पळय, नपटाव जाता लायटीचो पयलो, खूब डेंजर आसा. रस्त्याच्यो लायटी वयता, तुमी शेतात कितें प्रॉब्लेम जावंक शकता, रातचो महिलांचे गोंयांत सगळें व्हरूंक शकता. हें चालूच आसा गोंयांत. तेन्ना सरकारान तेचेर लक्ष दिवचें आनी आमदारानूय लक्ष घालचें करून चालूच्या की जेणे करून लायट वचोंक पळना. दर वर्सा आमचे इंजिनियर आमकां सेम एक्सक्यूज सांगता की पावस पडलो काय पयले 10 दीस 15 दीस मडी वॉटर येता. आमचो जो अस्नोड्या प्लांट आहा तो अपग्रेड केल्लो ना. वॉटर ट्रिटमेंटाची फेसिलिटी लास्ट इयर अश्योर केल्ले की ते अस्नोड्याचे प्लांट हे करतले, रिफर्बिश करतले आनी रिपेर करतले. ते अजून पर्यंत जावंक ना. जशें बाकीच्यांनी सांगलां तशें प्रोजेक्ट तुमी ग्रांट करता, लायसन्स ग्रांट करता. आतां खंयच्याय त्या प्रोजेक्टान वता स्विमींग पूल भरलेले आसा ते, पण हांगा आमकां उदक पिवपाक ना. एक म्हणजे सरकार तुमच्या दारी हर घर जल, जनता दरबार हे सगळे प्रोग्राम ते करता पळय, ते आयज खंयच्याय MLA येवन हांगा करचे. आयज खंय ते MLA सगळे जाण जे ह्या प्रोग्रामाक येता, खंयच्या एका तरी मिनिस्टरान जावं आमच्या MLA म्हापशाच्या MLA हो इश्यू एड्रेस केला. म्हटल्यार बेजीक आयज 4 दीस लोक जे तळमळटात उदका खातीर, आमच्या गोंयांत म्हाका दिसता पावस पडटा तो खंयसरूच पडना. उदक आहा, देवान दिल्लेलें आसा, आमची नॅचरल ब्युटी आसा, रिसोर्सीस आहा, पण ते सरकाराक प्रिजर्व करपाची कॅपेसिटी ना. हो सरकार आपल्या व्हडल्या व्हडल्या बडायकेचेर येयला, विकासाचो महापुरुश. आमी विकासाची गंगा हे केल्या म्हणून, हर घर जल म्हणून सांगलेलें आसा. पण आयज 4 दिसांत आनी हेच्या पयलीं सुद्दां जशें पार्वतीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन शिवोली कितले म्हयने आनी कितले वर्सांच उदक ना. एका 1-2 विलेजीन तो खंय पंप लायता आनी कितें करता. पण जशें कितें कॅज्युलिटी जाली अशी जशी म्हणटा आमी की गेट उगडना म्हणटा आनी कितें मोडला,
तेन्ना तेंचे कडेन सरकारा कडेन बॅकअप कांय ना. जशें शशांकान सांगलें की ही सगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी खरी ही इन्फ्रास्ट्रक्चर आमीच बांदल्या, तेका मेंटेन 12 वर्सां करूंकच जावंक ना. हेच्या पयलीं उदकाचे प्रॉब्लेम जावंकूच ना. जाले जाल्यार ऑटोमॅटीक कितें तरी बॅकअप आसतालें. तुम्ही हुंयचेय गोंयांत हुंयचेय वाठारांत वचा आनी हुंयच्या मनशाक विचार, बाबा तुका 7 दिसांक उदीक मेवता, म्हणूच म्हणचो ना 7 दिसान उदीक मेवता म्हणून. तरी पूण मॅनेज करता. 2 दिसान एकदां उदीक येता, देड दिसान एकदां उदीक येता, तरी पूण मॅनेज करता. मात आतां कितें जाला, इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. 4-5 days देर इज नो वॉटर. इट्स अ शेम. अरे तुम्ही योला प्रोजेक्टिंग दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट तुम्ही लक्झरीचे करता, स्मार्ट सिटी करता तुम्ही, योला गिविंग प्रोजेक्ट्स वर्थ लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर्स. ताज्यान थिंगा तुम्ही प्रोजेक्ट पास करपाक दिला 3 लाख स्क्वेअर मिटर प्रोजेक्ट टायअप केला गव्हर्मेंटान. आणि तुमचे उदीकूच ना मरे. वॉट कायंड ऑफ प्रोजेक्ट्स योला पासींग? यो डॅमाचे गेट सारखे करूंक जायना तुमचे कडेन. आनी उरला कितें? हुंयचे डेव्हलपमेंटाचे उलयता तुम्ही. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मुजैफ शेख. मुळगांव थळाव्यांनी वेदांता अधिकाऱ्या कडेन बसका घेतली. खूप तेंपासावन आशिल्ल्यो मागण्यो पुराय करपाचो विशय थळाव्यांनी बसकेत लावन धरलो. खणकाम आनी खण येरादारी दिवचलकारांक सतावपाक लागल्याच. 2018 सावन वेदांता खण कंपनी मुळगांवकारांक त्रास दिता खंय. फाटल्या कांय दिसां सावन मुळगांवकारांनी खण सुवातेर आंदोलन चालू दवरलां. कंपनीन थळाव्यांक अजुनूय कांयच सुटावो दिवंक ना. आतां थळाव्यांनी वेदांता कंपनी सयत बसका घेवन चर्चा केल्या. खूब तेंपा सावन उरिल्ले विशय लोकांक येवपी आडमेळी हांचेर सुटावो मागपाक थळावे एकठांय जाले. आमचे मत अशें आहा की आमी जे आमचे कितें डिमांड दवरले ते कंपनीन फोर्सली करूंकूच जाय. हे आमचे आसा. तुमी 17, 18, 19, 20 ते कांय ना. 2018 जेन्ना मागीर जेन्ना लोन जालें घेतात तुमी 2018 जाल्यार आमकां जे फुडली 18 आयज मेरेन जी नुकसाणी जाल्या ही तुमच्या मागीर खातीरूच जाली. जबाबदारी तुम्ही कितें विचार करा. आम्ही जे आता तुमच्याकडे कितें पॉयंट्स मांडल्या फाल्यां आमकां टीमी रिटर्न दिया. कित्याक लिरिक्स ऑफ द मिटींग आपला येना पूण तुमकां खबर आसतलें आमी जे पॉयंटांचेर उलय ते मिटिंगेचे आमचे जे आतां उलयले आमी डिस्कशन कितें जालां ते तुमी आमकां रिटर्न दिया आनी शक्यतो पॉझिटिव्ह दिया. जर तुमी मुळगांव गांवांतल्या लोकांक जर सपोर्ट करपाक तयार आसा जाल्यार हांव तुका सांगता मायनी बद्दल आमचें हें कांय ना. मेन आमचें आसा डिमार्केशन बफर झोन जी लिजांची घरां आसा ती काडपाची हे पयलें आहा. बाकी तुजें तें सांगलें कॉम्पन्सेशन दुसरो. मुळगांव लोकांची घरां आनी देवळां लिजांत आसात. जो मेरेन हो विशय सुटावो जायना तो मेरेन हे काम कशें चालू उरता ते आमी पळयता. गांवांत खण काम करपाक कशेंच दिवचें ना. 2018 सावन अजून मेरेन आमचे हाल जाल्यात. लुकसाण भरपाय कोण करतलो? थळाव्यांनी प्रश्न केलो. 2012 तुम्ही कॉम्पेन्सेशन दिल्या 4 वर्सांची दिली. जो मामलेदाराचो एमओयू आसा 2017 ते 18 तुम्ही एमओयू एक्सपर्ट एमओयूच्या वर्साचे पैसे काम करण्यात दिला. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. चिंचिणी CRCC स्केटिंग रिंकात 5वो टॅलेंट हंट सर्त जाली. हे सर्तीत 125 खेळगडे वांटेकार जाल्ले. ह्या निमतान तरणाट्यांची खेळा बाबतीत उमेद दिसून आयली. पळयात.
SS रोलर स्केटिंग क्लब पळय आसा न्ही चिंचिणी अंडर कोच सतीश शेटये हो आमचो 5th टॅलंट हंट कॉम्पिटिशन. सदांच आमचो जो 26 जानेवारीक जाता भुरग्यांची एग्जाम म्हणून एक दीस आमी पयलीं केला. सद्याक सगळे 125 भुरगे पार्टिसिपेट जाल्या आनी ह्या खेपेक मैसूरच्यान एक 15 जाणांची टीम आयली. तशेंच उत्तर कन्नडा म्हणजे कर्नाटक सायडीचे तेय 15 आसा आनी बेळगांव सायडीचे 15 आसा. तशें आमी थंय वचून तांचे कडेन पार्टिसिपेट जाता जेन्ना ते कंपिटिशन करता. ह्या खेपे ते हांगा आयला. तो रिस्पॉन्स कसो आसलो? रिस्पॉन्स जो आमी धरिल्लो एक्चुअली आमकां एक 70-80 भुरगीं आसतले अशें धरिल्लें पूण 125 जाले. मागीर आमी एंट्री येताल्यो पूण आमची सगळी तयारी जाल्ल्यो 125 भुरग्यांची. सो मागीर आमी हें कमी केलें. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगांवकार आनी मुझैफ शेख. गोंयांत मंगळारा सुके हवामानाचो नेट येवपाचो आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय म्हालांनी मुखेलपणान नितळ मळब आसतले. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण कांय वाठारांनी हलके धुके थोडो वेळ उरपाक शकता. मंगळारचे तापमान 34 डिग्री ते 21 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. हवामानात कसलोच बदल जावपाची शक्यताय ना. तशेंच फुडल्या दिसां खातीर हवामानाची म्हत्वाची शिटकावणी ना. नितळ मळबाचो अदमास हवामान विभागान दिला. मंगळारा सुके हवामान कायम. उथळ ते मध्यम धुक्यांची शक्यताय. हवामानाची शिटकावणी ना. मंगळारा मुखेलपणान नितळ मळब. तापमान स्थिर उरतले. मंगळारचे तापमान 34 डिग्री ते 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. व्हिडिओ फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.